والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My respected elders and my dear brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. May the peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, of Almighty God be upon all of you. It is a pleasure and honor to be in Pakistan and especially in the city of Lahore. And I'm happy to see thousands of people who have gathered here today in order to listen to the lecture. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of you. Ameen. It is good to see the enthusiasm and determination of the Pakistani people for the cause of Islam and for Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all the people in Pakistan. And may Allah subhanahu wa ta'ala unite all of them on the Quran and the authentic ahadith of our beloved Prophet Muhammad. May peace and blessings be upon him. The topic of my talk is religion in the right perspective. Religion, according to the Oxford Dictionary, it means a belief in a superhuman controlling power, a personal God or gods that deserve worship and obedience. In short, religion means belief in God. In order to understand any religion in the right perspective, we should know the concept of God in that religion. And in order to understand any religion in the right perspective, we should look at the authentic sources. We should look at the sacred scriptures of that religion. I start my talk with a quotation from the glorious Quran, from Surah Al Imran, chapter number 3, verse number 64. Qul ya ahl al-kitab, say, O people of the book, ta'alaw ila kalimatin sawa'in bayna wa baynakum, come to common terms as between us and you. Which is the first term? Allah na'budu illa Allah, that we worship none but one Almighty God. Wala nushrika bihi shay'an, that we associate no partners with him. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ, that we erect not among ourselves lords and patrons other than Allah. فَإِن تَوَلَّوْا, if then they turn back, فَقُولُوا اشْهَدُوا, say ye bear witness, بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, that we are Muslims bowing our will to Allah subhanahu wa ta'ala. This verse of the glorious Quran, it is the master key for doing da'wah. It shows us how to talk to different types of people, people of different religions. What does it say? Ta'alaw ila kalimatin sawa'in bayna wa baynakum, come to common terms as between us and you. Which is the first term? Allah na'budu illa Allah, that we worship none but one Almighty God. One thing common, alhamdulillah, in all the major world religions is that the followers of that religion, the God which they worship, they believe he is the same for themselves as well as for the others. For example, the God which the Hindus worship, they believe he is the same for the Hindus as well as the non-Hindus. तकरीर का मौजू है मजहब का सही तस्वुर।
مذہب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ Religion, according to the Oxford Dictionary, means a belief in a superhuman controlling power, a personal god or god that deserve worship and obedience. مطلب ایمان رکھنا یا خدا میں ماننا، ایک خدا میں یا مختلف خدا میں. آکسفورڈ ڈکشنری کے حساب سے یہ مطلب ہوتا ہے ریلیجن کا. آپ ایمان رکھتے ہیں ایک پرسنل خدا میں یا کوئی خدا میں. So this is the definition of religion according to the Oxford Dictionary. اگر آپ کو کوئی مذہب صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو ضروری ہے کیا آپ مذہبی کتاب پڑھیں وہ مذہب کا، اور خدا کا تصور وہ مذہب میں آپ جانیں. تو کوئی بھی مذہب صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ ضروری ہے کیا آپ خدا کا صحیح تصور وہ مذہب میں جانیں. Based on the authentic sources, based on the sacred scriptures of that religion. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہو اے اہل کتاب سے، تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، that we elect not among ourselves lords and patrons other than Allah. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں فرما رہے ہیں کیا ہم جب اہل کتاب سے بات کر رہے ہیں تو یکسانیت کے اوپر بات کرنا چاہیے، اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں. وقت کی قلت کی وجہ سے سارے مذہب کا ذکر نہیں کر سکتے ہیں، تو آج کے اس تقریر میں ہم انشاءاللہ 4 مذہب کا تصور کا ذکر کریں گے. جوڈائزم، ہندوازم، کرسچینٹی اور اسلام. پہلے انشاءاللہ ہم ہندوازم کا صحیح تصور کے بارے میں ذکر کریں گے، اور ہم ہندوازم کے بارے میں ذکر کریں گے اور خدا کا تصور ہندوازم کے بارے میں بیسڈ آن دا آتھینٹک سورسز. اور میں یہ کہنا بھول گیا تقریر سے پہلے کہ میری تعلیم انگریزی اور عربی میں ہوئی ہے گریڈ 12 تک، اے لیولز تک، اور اس کے بعد میری تعلیم عربی میں ہوئی ہے ماسٹرز، بیچلرز اور ماسٹرز کی. تو اس تقریر میں کافی غلطیاں ہوں گی، تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے اوپر توجہ دیں گے. تو اگر آپ کوئی کامن ہندو سے پوچھیں گے کیا آپ کتنے خدا میں مانتے ہیں، in how many gods do you believe، تو کوئی کہیں گے ایک، کوئی کہیں گے 3، کوئی کہیں گے 10، کوئی کہیں گے 1000، کوئی کہیں گے 33 کروڑ 330 ملین. تو مختلف جواب دیتے ہیں. لیکن if you ask a learned Hindu who's well versed with the scriptures, he will tell you that the Hindus should believe and worship in only one God. لیکن اگر آپ ایک متخصص کو پوچھیں گے جو ہندو مذہبی کتاب کو جانتا ہے، جو لرنڈ ہندو ہے، وہ کہے گا کیا ہندو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے. لیکن ہندو ایک فلسفی میں مانتا ہے جسے کہتے ہیں پینتھیزم. عام ہندو کہتا ہے کہ ہر چیز خدا ہے، پیڑ خدا ہے،
सांप खुदा है, the tree is God, the sun is God, the moon is God, सांप खुदा है, पेड़ खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है। और हम मुसलमान क्या कहते हैं? हर चीज खुदा का है। पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है, इंसान खुदा का है। So the major difference between the common Hindu and us Muslims is the common Hindu says everything is God. We Muslims say everything belongs to God. आम हिंदू कहता है हर चीज खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं कि हर चीज खुदा की है। Everything belongs to God. So the major difference between the common Hindu and us Muslims is the common Hindu says everything is God. We Muslims say everything is God's. G-O-D with an apostrophe S. So the major difference, सबसे ज्यादा difference, सबसे बड़ा difference जो हिंदू और मुसलमान में है, सिर्फ ये difference है apostrophe S का। आम हिंदू कहता है हर चीज खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं हर चीज खुदा की है। Everything belongs to God. अगर हम इस apostrophe S का difference solve कर सकते हैं, हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। और इसको कैसा कर सकते हैं? जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरत आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैना व बैनकुम, कम टू कॉमन टर्म्स एज बिटवीन अस एंड यू। आओ इस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली चीज क्या है? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, क्या हम एक खुदा की इबादत करें। वला नुश्रिक बिही शैआ, और हम उसके साथ किसी को शरीक ना करें। तो सबसे अहम चीज है अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, क्या हम एक खुदा की इबादत करें। क्या बात, सुभान अल्लाह। पहले हम हिंदुइज्म का सही तस्वुर समझेंगे, हिंदू मजहबी किताब के बेसिस के ऊपर, और खुदा का तस्वुर हिंदुइज्म में समझेंगे हिंदू मजहबी किताब के बेसिस के ऊपर। हिंदू मजहबी किताब में से जो सीक्रेट किताब है, जो मुकद्दस किताब है हिंदुइज्म में से, इनमें से एक किस्म है जिसे कहते हैं उपनिषद। ये वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट हिंदू स्क्रिप्चर्स है। छंदोग्य उपनिषद में लिखा है चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1। इट इज मेंशन्ड छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, एकम विदित्यम, खुदा एक ही है और उसका दूसरा नहीं है। गॉड इज ओनली वन विदाउट अ सेकंड। सुतास्तर उपनिषद में लिखा है चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर आयत नंबर 9, नाचास्य कसिच जनितन चरिता, of that Lord he has got no superior, he has got no lords, he has got no parents, he has got no father, he has got no mother। खुदा का कोई माँ बाप नहीं है, उनका कोई सुपीरियर नहीं है, उनके वालिद नहीं है और उनके वालिदा नहीं है। सुतास्तर उपनिषद में लिखा है चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 19 में, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, of that God there is no प्रतिमा। ये खुदा का कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा का मतलब क्या होता है? प्रतिमा का मतलब होता है images, photographs, sculptures, paintings, statues, pictures, idols, etc. Almighty God, he has got no images, he has got no pictures, he has got no paintings, he has got no sculpture। खुदा का कोई इमेज नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है।
مذہبی کتاب میں سے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ ہے بھگوت گیتا. بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 20 میں لکھا ہے all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship the demigods. And demigods, it refers to false gods, it refers to idols. تو یہ آیت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے, یہ ورس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کیا ہم آئیڈل ورشپ, بت پرستی نہیں کرنا چاہیے. اور ہندو مذہبی کتاب میں سے سب سے سیکرٹ, سب سے مقدس کتاب ہے کا تصور, کا صحیح تصور کا ذکر کریں گے بیسڈ آن دا کرسچن اسکرپچرز, بائبل کے متعلق, بائبل کے حساب سے. اور ہم خدا کا تصور کرسچینٹی میں دیکھیں گے اور بیسڈ آن دا بائبل ہوا a man approved of God amongst you, آپ کے درمیان a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs which God did by himself and you are witness to it. تو یہ جو معجزات, یہ جو miracles عیسیٰ علیہ السلام نے کرے, یہ اللہ کے پرمیشن سے, اللہ کی اجازت سے ان نے کیے. The concept of God in Islam, اللہ سبحانہ و تعالی, اگر آپ کوئی بھی انسان سے پوچھیں, کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے اللہ کے بارے میں, اللہ کے ڈیفینیشن کے بارے میں کہ اللہ کون ہے, سب سے بہترین جواب جو آپ کو دے سکتا ہے وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4 میں, قل هو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ the absolute, the eternal, لم یلد ولم یولد, he begets not nor is he begotten, نہ وہ جنتا ہے نہ وہ کسی کو جنا ہے, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, and there is nothing like unto him, اور کوئی بھی اللہ کے طرح نہیں ہے. یہ ایک 4 سطر 4 لائن ڈیفینیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور اگر کوئی کہتا ہے کیا کوئی خدا ہے تو اس شخص کو اس سورۃ الاخلاص کے مطابق دیکھنا چاہیے, اور اگر وہ اس سورۃ اخلاص کے ٹیسٹ کو پاس کرے گا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس یہ شخص کے اوپر ماننا کیا یہ خدا ہے. تو یہ ڈیفینیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. It is the touchstone of theology. Theo in Greek means Lord. Theo کا مطلب ہوتا ہے خدا, and logy means study. Logy کا مطلب ہوتا ہے پڑھائی. Thus theology means study of God. تو theology کا مطلب ہوتا ہے خدا کے متعلق پڑھائی کرنا. The study of Almighty God. And if anyone says that so and so candidate is Almighty God, and if that candidate fits in this 4-line definition, we Muslims, we have got no objection in accepting that candidate as God. کئی لوگ کہتے ہیں کیا بھگوان رجنیش خدا ہے, بھگوان رجنیش is Almighty God. آئیے بھگوان رجنیش کو دیکھتے ہیں کیا does he pass the test of سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص کے متعلق دیکھتے ہیں کیا وہ ٹیسٹ پاس کر پاتے ہیں نہیں. پہلی آیت سورۃ الاخلاص, قل هو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے. کیا بھگوان رجنیش ایک تھے؟ بہت سے لوگ, سینکڑوں لوگ نے کہے ہیں کیا وہ خدا ہے, اور خاص طور سے انڈیا میں کئی لوگ نے یہ اعلان کیے ہیں کہ وہ خدا ہے, کئی انسان اور کئی لوگ. تو بھگوان رجنیش ایک واحد شخص نہیں ہے جن نے کلیم کیا, جن نے دعویٰ کیا کیا وہ خدا ہے. دوسرا پوائنٹ, آیت نمبر 2 سورۃ الاخلاص کی,
अल्लाह समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट द इटर्नल। क्या भगवान रजनीश एब्सोल्यूट एंड इटर्नल थे? अगर हम भगवान रजनीश की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा क्या वो अस्थमा से सफर कर रहे थे, वो क्रॉनिक बैकेक, उनको पीठ में प्रॉब्लम था, वो सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, फ्रॉम क्रॉनिक बैकेक, फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटिस, उनको डायबिटीज का प्रॉब्लम था। आप सोचिए, एक बंदा, कोई शख्स कह रहा है कि वो खुदा है और खुदा को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, पीठ में प्रॉब्लम है, he has diabetes mellitus, he has chronic backache। तो इसीलिए भगवान रजनीश को जब आप सूरतुल इखलास के टेस्ट पे डालेंगे वो पास नहीं होंगे। और तीसरा जो पॉइंट है, तीसरी आयत सूरतुल इखलास सूरा नंबर 112 आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, लम यलिद वलम यूलद, ना वो जनता है ना वो किसी को जना है, बिगेट्स नॉट नॉर इज बिगॉटन। हमें पता है कि भगवान रजनीश वो मध्य प्रदेश में पैदा हुए और 1981 में वो यूएसए जाते हैं और उनके पास माँ बाप भी थे और वो 1981 में यूएसए जाते हैं और वो ओरेगन में उनका सेंटर शुरू करते हैं जिसे रजनीशपुरम कहा जाता है। और वो कहीं लोग को अमेरिका में ही टेक्स देम फॉर अ राइड, उनको बेवकूफ बनाते हैं। भगवान रजनीश जब अमेरिका में जाते हैं, कई लोग को अमेरिका में बेवकूफ बनाते हैं और बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट भगवान रजनीश को पकड़ लेती है, उनको प्रिजन में डाल देती है, उनका कैद कर देती है। और भगवान रजनीश कहते हैं क्या द अमेरिकन गवर्नमेंट दे वर स्लो पॉइजनिंग मी। भगवान रजनीश कहते हैं क्या अमेरिकन गवर्नमेंट मुझे जहर दे रहे थे। आप सोचिए, खुदा को जहर दिया जा रहा है और बाद में भगवान रजनीश को अमेरिका से बाहर किया जाता है, ही इज किक्ड आउट ऑफ अमेरिका और वो वापस इंडिया में आते हैं और पुणे में उनका सेंटर शुरू करते हैं। और अगर आप पुणे में जाएंगे तो उनकी टूम, उनकी समाधि में लिखा है भगवान रजनीश, ओशो रजनीश, नेवर बॉर्न नेवर डाइड, कभी पैदा नहीं हुए या और कभी भी नहीं मरे, बट विजिटेड द अर्थ, लेकिन वो ये अर्थ को विजिट किए, वो इस दुनिया का सफर किए, बट ही विजिटेड द अर्थ फ्रॉम द 11th of December 1931, 11 दिसंबर 1931 until the 19th of January 1990। ना कभी पैदा हुए ना कभी मरे, लेकिन वो इस दुनिया का सफर किए 11th of December 1931 until the 19th of January 1990। उनके टूम के ऊपर ये उन लोग भूल गए लिखने के लिए, क्या उन्हें वीजाज नहीं दिया गया? क्या खुदा आ रहा है इस दुनिया में और उन्हें वीजाज लगते हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में सफर करने के लिए। और आक बिशप ऑफ ग्रीस ये कहते हैं क्या इफ यू डू नॉट थ्रो रजनीश आउट ऑफ द कंट्री वी शैल बर्न हिज हाउस एज वेल एज हाउस ऑफ हिज फैमिली। और आखिरी जो टेस्ट है सूरतुल इखलास का आयत नंबर 4 में, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, एंड देयर इज नथिंग लाइक अनटू हिम, कोई भी नहीं है। क्या बात। हमें पता है कि भगवान रजनीश के 2 आंख थे, एक नाक और उनकी सफेद दाढ़ी थी और वो सफेद कपड़े पहनते थे। अगर आप खुदा को किसी के भी साथ कंपेयर करेंगे तो वो खुदा है ही नहीं। The moment you can compare God to anything in this world, he is not God. वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, and there is nothing like unto him। मिसाल के तौर पे अगर कोई कहता है क्या अल्लाह या गॉड या खुदा आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा ताकतवर है,
اگر کوئی کہے گا کہ اللہ یا خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے. آپ نام سنے ہوں گے آرنلڈ شوارزنیگر کا, جن کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر یونیورس, the strongest man in the world, the strongest man in the universe, سب سے طاقتور انسان دنیا میں. اگر آپ خدا کو, اگر آپ اللہ کو کسی کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. The moment you can compare God to anything in this world, he is not God. اگر آپ God کو کسی کے ساتھ بھی کمپیئر کریں گے تو وہ God ہے ہی نہیں. You cannot compare God to anything in this world. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, and there is nothing like unto him. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں قُلِ ادعُوا اللَّهَ أَوِ ادعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Say call upon him by Allah چاہیے. فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ, Allah is the doer of what he intends. So جو بھی اللہ چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 18 میں, آیت نمبر 18 میں صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. The deaf, the dumb, the blind, they will never return. اور similar message ہے بائبل میں in the Gospel of Matthew chapter number 13 verse number 13, seeing they see not, hearing they hear not, neither do they understand. اور اس میسج ہندو مذہبی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے. It's mentioned in Rigved, book number 10, hymn number 71, mantra number 4, verse number 4. Some see the word yet they see it not. Others hear the word yet they hear it not. So, in all of these scriptures, it is explicitly mentioned that you have to worship only one God who has got no images. یہ سارے مذہبی کتاب میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے, کہا گیا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے, ایک گاڈ کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی کوئی لوگ اندھے کی طرح بہیو کرتے ہیں. They behave like deaf, dumb and blind. اور یہ لوگ پیغام کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں. تو اگر آپ مختلف مذاہب, مختلف مذہبی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا خدا کا تصور, خدا کا صحیح تصور کیا ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اور بہت سے لوگ ایک فلسفی میں مانتے ہیں جسے کہتے ہیں فلسفی آف اینتھروپومورفزم. اور اس کا مطلب ہوتا ہے کیا they say that Almighty God, He's so pure, He's so holy, He does not know the shortcomings of a human being, so He has to become a human being to know what is good and bad for the human being. کیا Almighty God خدا اتنے مقدس ہے, اتنے پیور ہے, اتنے ہولی ہے, کیا وہ انسان کے جو شارٹ کمنگز ہیں وہ نہیں جانتے ہیں؟ تو ضروری ہے کہ خدا انسان بنے تاکہ وہ انسان کے بارے میں جانے. یہ کوئی لوگ سمجھیں گے کہ یہ بہت اچھی لاجک ہے, بہت اچھا منطق ہے کہ خدا انسان کے بارے میں نہیں جانتا ہے, تو ضروری ہے کہ خدا انسان بنے یا انسان کی طرح آئے تاکہ وہ انسان کے بارے میں چیزیں جانے, انسان کو صحیح طریقے سے جانے. میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا. کیا اگر کسی نے کوئی ڈی وی ڈی پلیئر خریدا ہے, اگر ایک انسان نے کوئی ڈی وی ڈی پلیئر مینوفیکچر کیا ہے, تو ضروری نہیں ہے کیا جو انسان نے یہ ڈی وی ڈی پلیئر بنایا ہے کیا وہ ڈی وی ڈی پلیئر بن جائے تاکہ وہ سمجھے کیسا استعمال کرنا چاہیے ڈی وی ڈی پلیئر کا. کیا کرے گا یہ شخص؟ یہ انسٹرکشن مینیول لکھیں گے. یہ انسان نے جو ڈی وی ڈی پلیئر, جو انسان نے ڈی وی ڈی پلیئر بنایا ہے وہ انسٹرکشن مینیول لکھیں گے
کہ اگر آپ کو DVD پلے کرنے کا ہے تو آپ DVD اندر ڈالیے DVD پلیئر کے اندر اور آپ پلے بٹن دبائیے. اگر آپ کو آگے جانے کا ہے تو آپ FF بٹن دبائیے. اگر آپ کو پیچھے جانے کا ہے تو آپ ریوائنڈ بٹن دبائیے. زیادہ اونچائی سے نہیں گرائیے تو DVD پلیئر ٹوٹ جائے گا. DVD پلیئر کو پانی میں نہ ڈالیے ورنہ خراب ہو جائے گا. تو یہ شخص، یہ انسان انسٹرکشن مینیول لکھے گا، ایک کتاب لکھے گا جس کے اندر ذکر ہے کیسا استعمال کرنا چاہیے، کیسا یوز کرنا چاہیے DVD پلیئر کا. ضروری نہیں ہے کہ یہ انسان جو DVD پلیئر بنایا ہے کیا وہ DVD پلیئر بن جائے تاکہ وہ سمجھے کیسا DVD پلیئر کو استعمال کرنے کا ہے. اسی طور سے اللہ سبحانہ و تعالی گاڈ کو، خدا کو ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان بنے تاکہ وہ انسان کے بارے میں صحیح طریقے سے جانے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر چنتے ہیں انسانوں میں سے اور ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں تھرو دا فارم آف وحی کے ذریعے سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گاڈ کو، خدا کو ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان بنے تاکہ وہ انسان کے بارے میں جانے. وہ انسانوں میں سے ایک پیغمبر چنتے ہیں اور یہ پیغمبر اللہ کا پیغام انسان تک پہنچاتے ہیں. تو اسی لیے ضروری ہے کیا اگر ہمیں کوئی بھی مذہب جاننے کا ہے تو ہم یہ مذہب کی مذہبی کتاب پڑھیں، اور اگر ہمیں کوئی بھی مذہب جاننے کا ہے تو ہم فالوورز کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ مذہب کے جو لوگ ہیں انہیں نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہم مذہبی کتاب پڑھنا چاہیے، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے وہ اسلام ہو، کوئی بھی مذہب ہو، ہم مذہبی کتاب پڑھنا چاہیے اگر ہمیں صحیح تصور جاننے کا ہے اس مذہب کے بارے میں. اور اگر ہمیں خدا کا تصور جاننے کا ہے کوئی مذہب میں تو ہمیں یہ مذہبی کتاب پڑھنا چاہیے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا اگر ہر مذہب اچھی بات کی طرف بلاتا ہے، مثال کے طور پہ ہندوازم، کرسچینٹی، اسلام، تو اسلام اور یہ مذہبی کتاب میں کیا فرق ہے؟ مثال کے طور پہ ہر مذہب کہتا ہے کہ چوری نہیں کرنا چاہیے، بلاತ್ಕಾರ نہیں کرنا چاہیے، تو اسلام اور یہ مذہب میں کیا فرق ہے؟ اسلام besides focusing on the spiritual aspects, it even focuses on other aspects of life. And Islam, it shows you a practical way how to achieve that state of goodness. اسلام میں آپ کو پریکٹیکل طریقہ دکھایا گیا ہے جس کے اندر سوسائٹی، ہمارا معاشرہ اچھا رہے گا. مثال کے طور پہ ہر مذہب، مثال کے طور پہ ہندوازم، کرسچینٹی اور اسلام، یہ سارے مذہب کہتے ہیں کہ ہم چوری نہیں کرنا چاہیے. اسلام کہتا ہے، ہندوازم کہتا ہے، عیسائی کہتا ہے، کرسچینٹی میں اس کا ذکر ہے. ذاکر صاحب، تو اس میں اور اسلام اور عیسائیت میں کیا فرق ہے؟ تو اسلام اور عیسائیت اور ہندوازم میں کیا فرق ہے؟ سارے مذہب، یہ تینوں مذہب کہتے ہیں کیا چوری نہیں کرنا چاہیے. اسلام besides saying that you should not rob, it shows you a practical way in which people will not rob. اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ چوری نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے it shows you a practical way how to achieve that state of goodness. ایک practical way بتایا گیا ہے جس کے اندر لوگ چوری نہیں کریں گے. اسلام میں یہ کہا گیا ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، اسلام میں ایک سسٹم آف زکاة ہے. ہر ایک انسان
جس کے پاس مال ہے 2.5% کے سے زیادہ، نصاب لیول سے زیادہ، تو اسے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ دے. اور اگر ہر ایک انسان زکوٰۃ دے گا تو یہ دنیا میں پاورٹی نہیں رہیں گی، غربت نہیں رہیں گی. اور اس کے بعد اگر کوئی بھی چوری کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ. As for the thief, whether it be man or woman, chop off their hands as a punishment from the Lord for their crime. جو شخص چوری کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جانا چاہیے. بہت سی لوگ کہیں گے ہاتھ کاٹنا اس 21st سینچری میں، 21ویں سینچری میں، اس زمانے میں اسلام ایک باربیرک ریلیجن ہے، اسلام ایک پرانا دین ہے. اور یو ایس اے کو لوگ کہتے ہیں کہ بہت ایڈوانس کنٹری ہے. یو ایس اے میں سب سے زیادہ کرائم اور تھیفٹ کیا جاتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یو ایس اے میں ہر ایک انسان جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، نصاب لیول سے زیادہ، 2.5% سے زیادہ، اور اگر وہ چیریٹی دیں گا، زکوٰۃ دیں گا، اور اس کے بعد اگر کوئی بھی انسان چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جانا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا جو رابری، جو چوری کا جو ریٹ ہے امریکہ میں، کیا وہ بڑھ جائے گا یا سیم رہے گا یا گھٹے گا؟ بڑھے گا، سیم رہے گا یا کم ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. بٹ نیچرل، ظاہر سی بات ہے کم ہو جائے گا، کیونکہ جب بھی آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو ریزلٹس ملے گا. میں آپ کو ایک دوسری مثال دینا چاہتا ہوں. ہندوازم، کرسچینٹی، اسلام، تینوں مذہب کہتے ہیں کہ یو شوڈ ناٹ مولیسٹ اے وومن، یو شوڈ ناٹ ریپ اے وومن. کیا کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ نہیں کرنا چاہیے؟ تینوں مذہب کہتے ہیں. تو کیا فرق ہے اسلام میں اور ہندوازم میں اور کرسچینٹی میں؟ اسلام besides saying that you should not rape a woman, you should not molest a woman, it shows you a practical way in which people will not molest a woman, in which people will not rape a woman. اسلام ایک پریکٹیکل وے آپ کو دکھاتا ہے. معاشرے میں اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو معاشرے میں بلاತ್ಕಾರ نہیں ہوگا. اسلام میں ایک سسٹم آف حجاب ہے، اسلام میں حجاب کا ذکر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں. سورۃ النور سورہ نمبر 24، سورہ چیپٹر نمبر 24 آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کیا مرد سے کیا آپ اپنی نظر نیچے کریے اور اپنی موڈسٹی رکھیے. اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور. تو جب بھی کوئی انسان ایک عورت کی طرف دیکھتا ہے، ایک مرد عورت کی طرف دیکھتا ہے، امیڈیٹلی فوراً وہ اپنی نظر نیچے رکھنا چاہیے. نظر نیچے رکھنا بہت ضروری ہے. اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Say to the believing woman that she should lower her gaze and guard her modesty, and display not her beauty except what is ordinary thereof, and tell her to draw her veil over her bosoms, and display not her beauty except in front of their husbands, their fathers, their sons. And there's a big list of mahrams of close relatives who you cannot marry. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر کر رہے ہیں عورت سے. Say to the believing woman that she should lower her gaze. کیا وہ اپنی نظر نیچے رکھے اور اپنی موڈسٹی رکھے اور اپنی بیوٹی ڈسپلے نہ کرے.
अपनी जो खूबसूरती है वो उसको नामहरम के सामने डिस्प्ले ना करें, नामहरम को ना दिखाएं। सुभान अल्लाह। और इस्लाम में 6 क्राइटेरिया है हिजाब के मुतालिक, हिजाब के बारे में, जो सही हदीस में इसका जिक्र है। सुभान अल्लाह। पहला है द एक्सटेंट, जो आम जो जिक्र है मर्द और औरत के लिए। मर्द के लिए फ्रॉम द नेवल टू द नी, और औरत के लिए कामिल जिस्म जो है वो ढका हुआ होना चाहिए, इल्ला क्या जो औरत का जो फेस है, जो चेहरा है वो खुला रह सकता है और हाथ सिर्फ। और कोई उलमा कहते हैं कि ये भी ढकना चाहिए औरत को, तो इसके अंदर इख्तिलाफ है। कोई उलमा कहते हैं कि ये भी ढकना जरूरी है। और रिमेनिंग 5 क्राइटेरिया, 5 पॉइंट जो है वो मर्द और औरत के लिए सेम है। सुभान अल्लाह। जैसे कि मैंने कहा, एक्सटेंट फॉर द मैन, नाफ से लेके घुटने तक मर्द के लिए, और औरत के लिए कंप्लीट बॉडी शुड बी कवर्ड, कामिल जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ खुला रह सकता है। कोई उलमा कहते हैं कि ये भी ढकना जरूरी है। और 5 क्राइटेरिया इसके अलावा सब मर्द और औरत के लिए सेम है। दूसरा जो है, द क्लोथ्स दे वेयर इट शुड बी लूज, इट शुड नॉट बी टाइट फिटिंग। जो कपड़े पहनते हैं वो ढीले रहना चाहिए, टाइट नहीं रहना चाहिए। द थर्ड, इट शुड नॉट बी ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट। ऐसे कपड़े नहीं रहना चाहिए क्या आप अंदर का जिस्म देख सकते हैं उससे, जिसे ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट कहते हैं। द फोर्थ, इट शुड नॉट बी सो ग्लैमरस दैट अट्रैक्ट्स द ऑपोजिट जेंडर। चौथी बात जो है, चौथा पॉइंट जो है वो है क्या इतना झकपक नहीं होना चाहिए क्या दूसरे जो ऑपोजिट जेंडर जो है उससे अट्रैक्ट हो। तो औरत ऐसे झकपक कपड़े नहीं पहनना चाहिए जिससे मर्द इससे अट्रैक्ट हो। The fourth is that it should not be so glamorous that attracts the opposite gender. The fifth, पांचवा जो है, it should not be that of the opposite gender. भाईजान, दूसरे जिन्स का नहीं होना चाहिए। मर्द औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए और औरत मर्द के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और 6th और छठा आखिरी पॉइंट जो है, ये कपड़े गैर मुसलमान की अलामत नहीं होना चाहिए। It should not resemble that of the unbelievers. मिसाल के तौर पे सलीब नहीं, मुसलमान सलीब नहीं पहनना चाहिए। तो ये 6 क्राइटेरिया है जो सही हदीस में जिक्र है हिजाब के बारे में। और मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा कि अगर 2 बहनें हैं, 2 औरत जो लाहौर की सड़क पे चल रहे हैं, एक बहन या एक औरत वेस्टर्न कपड़े पहनी है, ऐसे लिबास पहनी है, छोटे लिबास, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स। मिसाल के तौर पर उसके कपड़े सिर्फ घुटने तक हैं, वेस्टर्न क्लोथिंग। और दूसरी जो बहन है या दूसरी जो औरत है वो हिजाब पहनी है, कामिल जिस्म, पूरा जिस्म ढका हुआ है, जो इल्ला के सिर्फ ये औरत का चेहरा और हाथ दिख सकते हैं और इसके अलावा पूरा जिस्म ढका हुआ है। और एक बंदा जो सही बंदा नहीं है, गलत बंदा है, जो होलीगन है या एक लफंगा टाइप बंदा है, ये सुभान अल्लाह, इन दोनों लड़की को छेड़ना चाहता है। एक लड़की को छेड़ना चाहता है, तो कौन सी लड़की को छेड़ेगा? क्या वो लड़की को छेड़ेगा जो इस्लामी लिबास पहनी है, हिजाब, कामिल जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ चेहरा और हाथ दिखे हुए, या वो छेड़ेगा जो औरत आधे कपड़े पहनी हुए हैं, कपड़े फॉर एग्जाम्पल मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स सिर्फ घुटने तक? कौन सी लड़की को छेड़ेगा? नकाब वाली को। जाहिर सी बात है वो ये लफंगा उस लड़की को छेड़ेगा जो सही कपड़े नहीं पहनी है, जो वेस्टर्न कपड़े पहनी है, सुभान अल्लाह, जो छोटे कपड़े पहनी है।
اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب سورہ قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. O Prophet, tell your wives and your daughters and the believing women that when they go abroad to put on the cloak so that they shall be recognized and it will prevent them from being molested. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب عورت باہر جاتی ہے تو وہ کلوک پہننا چاہیے, وہ جلباب پہننا چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ بہت سے عورت جب باہر جاتے ہیں تو وہ حجاب, وہ جلباب نہیں پہنتے ہیں, جسے عبایا کہتے ہیں, جسے برقع کہتے ہیں. بہت ضروری ہے یہ پہننا عورت کے لیے, اور یہ حجاب میں آتا ہے. بہت سے لوگ, بہت سے عورت افسوس کی بات یہ ہے کہ سوچتے ہیں کہ صرف سر ڈھانکنے سے حجاب ہو جاتا ہے. یہ کمپلیٹ حجاب یہی نہیں ہے, یہ پورا حجاب نہیں ہے. پورا حجاب ہے کیا آپ لوز کپڑے پہنے, اور جب آپ باہر گھر سے نکلتے ہیں تو آپ جلباب, آپ ایک آؤٹر گارمنٹ, آپ برقع پہنیے. یہ بہت ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے ہمارے بہنیں صحیح حجاب نہیں کر رہے ہیں. تو میری گزارش ہے, کیا آپ حجاب کریے قرآن اور صحیح حدیث کے متعلق. جب آپ باہر نکلتے ہیں تو جلباب پہنیے, عبایا پہنیے, یہ برقع پہنیے, جو بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. تو اگر آپ اسلام کو فالو کریں گے معاشرے میں تو معاشرے میں امن ہوگا اور کرائم ریٹ گر جائے گا. Islam, besides teaching good, it shows you a practical way how to achieve that state of goodness. اسلام صرف یہ نہیں کہتا ہے کہ اچھے اعمال کرو اور برائی مت کرو, لیکن معاشرے میں آپ کو ایک سلیوشن دکھاتا ہے کس طریقے سے آپ اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے آپ کرائم ریٹ کو کم کر سکتے ہیں اگر آپ اسلام کے تعلیم کو فالو کریں گے. اگر آپ اسلام کو فالو کریں گے تو معاشرے میں جو کرائم ہے, جو چوری ہے, جو بلاತ್ಕಾری ہے, یہ سب بہت کم ہو جائیں گے. اور ہم ویسٹرن کنٹریز میں دیکھتے ہیں کیا بلاತ್کار, چوری بہت بڑھ گئی ہے. مہاراشٹر کے شہر بمبئی میں پیدا ہوئے. اللہ is the doer of what he intends. So جو بھی اللہ چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 18 میں, آیت نمبر 18 میں, صم بکم عمی فہم لا یرجعون. The deaf, the dumb, the blind, they will never return. اور similar message ہے بائبل میں in the Gospel of Matthew chapter number 13 verse number 13, seeing they see not, hearing they hear not, neither do they understand. اور اس میسج ہندو مذہبی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے. It's mentioned in Rigved, book number 10, hymn number 71, mantra number 4, verse number 4. Some see the word yet they see it not, others hear the word yet they hear it not. So in all of these scriptures it is explicitly mentioned that you have to worship only one God who has got no images. یہ سارے مذہبی کتاب میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے, کہا گیا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے, ایک گاڈ کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی کوئی لوگ اندھے کی طرح بہیو کرتے ہیں. They behave like deaf, dumb and blind. اور یہ لوگ پیغام کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں. تو اگر آپ مختلف مذاہب, مختلف مذہبی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا خدا کا تصور, خدا کا صحیح تصور. کیا ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اور بہت سے لوگ ایک فلسفی میں مانتے ہیں جسے کہتے ہیں فلسفی آف اینتھروپومورفزم.
इसका मतलब होता है क्या? They say that Almighty God, He's so pure, He's so holy, He does not know the shortcomings of a human being, so He has to become a human being to know what is good and bad for the human being. क्या Almighty God खुदा इतने मुकद्दस है, इतने प्योर है, इतने होली है, क्या वो इंसान के जो शॉर्टकमिंग्स है वो नहीं जानते हैं? तो जरूरी है क्या खुदा इंसान बने ताकि वो इंसान के बारे में जाने। ये कोई लोग समझेंगे कि ये बहुत अच्छी लॉजिक है, बहुत अच्छा मंतिक है, क्या खुदा इंसान के बारे में नहीं जानता है तो जरूरी है क्या खुदा इंसान बने या इंसान की तरह आए ताकि वो इंसान के बारे में चीजें जाने, इंसान को सही तरीके से जाने। मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा, क्या अगर किसी ने कोई डीवीडी प्लेयर खरीदा है, अगर एक इंसान ने कोई डीवीडी प्लेयर मैन्युफैक्चर किया है तो जरूरी नहीं है क्या जो इंसान ने ये डीवीडी प्लेयर बनाया है क्या वो डीवीडी प्लेयर बन जाए ताकि वो समझे कैसा इस्तेमाल करना चाहिए डीवीडी प्लेयर का। क्या करेगा ये शख्स? ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल लिखेंगे। ये इंसान ने जो इंसान ने डीवीडी प्लेयर बनाया है वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल लिखेंगे कि अगर आपको डीवीडी प्ले करने का है तो आप डीवीडी अंदर डालिए डीवीडी प्लेयर के अंदर और आप प्ले बटन दबाइए। अगर आपको आगे जाने का है तो आप FF बटन दबाइए। अगर आपको पीछे जाने का है तो आप रिवाइंड बटन दबाइए। ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिराइए तो डीवीडी प्लेयर टूट जाएगा। डीवीडी प्लेयर को पानी में ना डालिए वरना खराब हो जाएगा। तो ये शख्स, ये इंसान इंस्ट्रक्शन मैनुअल लिखेगा, एक किताब लिखेगा जिसके अंदर जिक्र है कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, कैसा यूज करना चाहिए डीवीडी प्लेयर का। जरूरी नहीं है कि ये इंसान जो डीवीडी प्लेयर बनाया है क्या वो डीवीडी प्लेयर बन जाए ताकि वो समझे कैसा डीवीडी प्लेयर को इस्तेमाल करने का है। इसी तौर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला गॉड को, खुदा को जरूरी नहीं है कि वो इंसान बने ताकि वो इंसान के बारे में सही तरीके से जाने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने पैगंबर चुनते हैं इंसानों में से और उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बात करते हैं थ्रू द फॉर्म ऑफ वही के जरिए से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला गॉड को, खुदा को जरूरी नहीं है क्या वो इंसान बने ताकि वो इंसान के बारे में जाने। वो इंसानों में से एक पैगंबर चुनते हैं और ये पैगंबर अल्लाह का पैगाम इंसान तक पहुंचाते हैं। तो इसीलिए जरूरी है क्या अगर हमें कोई भी मजहब जानने का है तो हम ये मजहब की मजहबी किताब पढ़ें, और अगर हमें कोई भी मजहब जानने का है तो हम फॉलोअर्स को नहीं देखना चाहिए, ये मजहब के जो लोग हैं उन्हें नहीं देखना चाहिए, बल्कि हम मजहबी किताब पढ़ना चाहिए, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, कोई भी मजहब हो, हम मजहबी किताब पढ़ना चाहिए अगर हमें सही तसव्वुर जानने का है इस मजहब के बारे में। और अगर हमें खुदा का तसव्वुर जानने का है कोई मजहब में तो हमें ये मजहबी किताब पढ़ना चाहिए। और बहुत से लोग कहते हैं क्या अगर हर मजहब अच्छी बात की तरफ बुलाता है, मिसाल के तौर पे हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, तो इस्लाम और ये मजहबी किताब में क्या फर्क है? मिसाल के तौर पे हर मजहब कहता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, बलात्कार नहीं करना चाहिए, तो इस्लाम और ये मजहब में क्या फर्क है? इस्लाम besides focusing on the spiritual aspects, it even focuses on other aspects of life.
And Islam, it shows you a practical way how to achieve that state of goodness. इस्लाम में आपको प्रैक्टिकल तरीका दिखाया गया है जिसके अंदर सोसाइटी, हमारा माशरा अच्छा रहेगा. मिसाल के तौर पे हर मजहब, मिसाल के तौर पे हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये सारे मजहब कहते हैं कि हम चोरी नहीं करना चाहिए. इस्लाम कहता है, हिंदुइज्म कहता है, ईसाई कहता है, क्रिश्चियनिटी में इसका जिक्र है. जाकिर साहब, तो इसमें और इस्लाम और ईसाईयत में क्या फर्क है? तो इस्लाम और ईसाईयत और हिंदुइज्म में क्या फर्क है? सारे मजहब, ये तीनों मजहब कहते हैं क्या चोरी नहीं करना चाहिए. इस्लाम, besides saying that you should not rob, it shows you a practical way in which people will not rob. इस्लाम में ये कहा गया है कि आप चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा ये कहा जाता है, it shows you a practical way how to achieve that state of goodness. एक practical way बताया गया है जिसके अंदर लोग चोरी नहीं करेंगे. इस्लाम में ये कहा गया है, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरतुल माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 38 में, इस्लाम में एक सिस्टम ऑफ ज़का है. हर एक इंसान जिसके पास माल है 2.5% के से ज़्यादा, निसाब लेवल से ज़्यादा, तो उसे ज़रूरी है कि वह ज़कात दे. और अगर हर एक इंसान ज़कात देगा तो ये दुनिया में पावर्टी नहीं रहेंगी, गुर्बत नहीं रहेंगी. और इसके बाद अगर कोई भी चोरी करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरतुल माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 38 में, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़तउ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिन अल्लाह. As for the thief, whether it be man or woman, chop off their hands as a punishment from the Lord for their crime. जो शख्स चोरी करता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसके हाथ काट दिए जाना चाहिए. बहुत से लोग कहेंगे हाथ काटना इस 21st सेंचुरी में, 21वीं सेंचुरी में, इस जमाने में इस्लाम एक बारबैरिक रिलीजन है, इस्लाम एक पुराना दीन है. और यूएसए को लोग कहते हैं कि बहुत एडवांस कंट्री है. यूएसए में सबसे ज्यादा क्राइम और थेफ्ट किया जाता है. मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर यूएसए में हर एक इंसान जिसके पास माल है, दौलत है, निसाब लेवल से ज्यादा, 2.5% से ज्यादा, और अगर वो चैरिटी देगा, ज़कात देगा, और इसके बाद अगर कोई भी इंसान चोरी करता है उसके हाथ काट दिए जाना चाहिए. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जो रॉबरी, जो चोरी का जो रेट है अमेरिका में, क्या वो बढ़ जाएगा या सेम रहेगा या घटेगा? बढ़ेगा, सेम रहेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा. बट नेचुरल, जाहिर सी बात है, कम हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलेगा. मैं आपको एक दूसरी मिसाल देना चाहता हूं. हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, तीनों मजहब कहते हैं कि यू शुड नॉट मोलेस्ट अ वुमन, यू शुड नॉट रेप अ वुमन. क्या कोई औरत का बलात्कार नहीं करना चाहिए? तीनों मजहब कहते हैं ये. तो क्या फर्क है इस्लाम में और हिंदुइज्म में और क्रिश्चियनिटी में? इस्लाम, besides saying that you should not rape a woman, you should not molest a woman, it shows you a practical way in which people will not molest a woman, in which people will not rape a woman. इस्लाम एक प्रैक्टिकल वे आपको दिखाता है. मुआशरे में अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मुआशरे में बलात्कार नहीं होगा. इस्लाम में एक सिस्टम ऑफ हिजाब है. इस्लाम में हिजाब का जिक्र है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र करता है कुरान मजीद में. सूरतुल नूर सूरा नंबर 24
सूरा चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमा रहे हैं क्या मर्द से क्या आप अपनी नजर नीचे करिए और अपनी मॉडेस्टी रखिए। और दूसरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह नूर, तो जब भी कोई इंसान एक औरत की तरफ देखता है, एक मर्द औरत की तरफ देखता है, इमीडिएटली फौरन वो अपनी नजर नीचे रखना चाहिए। नजर नीचे रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में कुल लिल मुमिनाति यगुद्दुन मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़न फुरूजहुन्ना व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। Say to the believing woman that she should lower her gaze and guard her modesty, and display not her beauty except what is ordinary thereof. And tell her to draw her veil over her bosoms, and display not her beauty except in front of their husbands, their fathers, their sons. And there's a big list of mahrams of close relatives who you cannot marry. तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिक्र कर रहे हैं औरत से, say to the believing woman that she should lower her gaze, क्या वो अपनी नजर नीचे रखे और अपनी मॉडेस्टी रखे और अपनी ब्यूटी डिस्प्ले ना करे। अपनी जो खूबसूरती है वो उसको नामहरम के सामने डिस्प्ले ना करे, नामहरम को ना दिखाए। सुभान अल्लाह। और इस्लाम में 6 क्राइटेरिया है हिजाब के मुतालिक, हिजाब के बारे में जो सही हदीस में इसका जिक्र है। पहला है द एक्सटेंट, जो आम जो जिक्र है मर्द और औरत के लिए। मर्द के लिए फ्रॉम द नेवल टू द नी, और औरत के लिए कामिल जिस्म जो है वो ढका हुआ होना चाहिए, इल्ला क्या जो औरत का जो फेस है, जो चेहरा है वो खुला रह सकता है और हाथ सिर्फ। और कोई उलमा कहते हैं कि ये भी ढकना चाहिए औरत को, तो इसके अंदर इख्तिलाफ है। कोई उलमा कहते हैं कि ये भी ढकना जरूरी है। और रिमेनिंग 5 क्राइटेरिया, 5 पॉइंट जो है वो मर्द और औरत के लिए सेम है। सुभान अल्लाह। जैसे कि मैंने कहा, एक्सटेंट फॉर द मैन, नाफ से लेके घुटने तक मर्द के लिए, और औरत के लिए कंप्लीट बॉडी शुड बी कवर्ड, कामिल जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ खुला रह सकता है। कोई उलमा कहते हैं कि ये भी ढकना जरूरी है। और 5 क्राइटेरिया इसके अलावा सब मर्द और औरत के लिए सेम है। दूसरा जो है द क्लोथ्स दे वेयर, इट शुड बी लूज, इट शुड नॉट बी टाइट फिटिंग। जो कपड़े पहनते हैं वो ढीले रहना चाहिए, टाइट नहीं रहना चाहिए। द थर्ड, इट शुड नॉट बी ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट। ऐसे कपड़े नहीं रहना चाहिए क्या आप अंदर का जिस्म देख सकते हैं उससे, जिसे ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट कहते हैं। द फोर्थ, इट शुड नॉट बी सो ग्लैमरस दैट अट्रैक्ट्स द ऑपोजिट जेंडर। चौथी बात जो है, चौथा पॉइंट जो है वो है क्या इतना झकपक नहीं होना चाहिए क्या दूसरे जो ऑपोजिट जेंडर जो है उससे अट्रैक्ट हो। तो औरत ऐसे झकपक कपड़े नहीं पहनना चाहिए जिससे मर्द इससे अट्रैक्ट हो। The fourth is that it should not be so glamorous that attracts the opposite gender. The fifth, पांचवा जो है, it should not be that of the opposite gender. भाईजान, दूसरे जिन्स का नहीं होना चाहिए। मर्द औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए और औरत मर्द के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और सिक्स्थ और छठा आखिरी पॉइंट जो है, ये कपड़े गैर मुसलमान की अलामत नहीं होना चाहिए। It should not resemble that of the unbelievers. मिसाल के तौर पे सलीब नहीं, मुसलमान सलीब नहीं पहनना चाहिए। तो ये 6 क्राइटेरिया है जो सही हदीस में जिक्र है हिजाब के बारे में। और मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा कि अगर 2 बहनें हैं, 2 औरत
जो लाहौर की सड़क पे चल रहे हैं, एक बहन या एक औरत वेस्टर्न कपड़े पहनी है, ऐसे लिबास पहनी है, छोटे लिबास, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स। मिसाल के तौर पे उसके कपड़े सिर्फ घुटने तक है, वेस्टर्न क्लोथिंग। और दूसरी जो बहन है या दूसरी जो औरत है वो हिजाब पहनी है, कामिल जिस्म, पूरा जिस्म ढका हुआ है, जो इल्ला के सिर्फ ये औरत का चेहरा और हाथ दिख सकते हैं, और इसके अलावा पूरा जिस्म ढका हुआ है। और एक बंदा जो सही बंदा नहीं है, गलत बंदा है, जो होलीगन है या एक लफंगा टाइप बंदा है, ये सुभान अल्लाह, इन दोनों लड़की को छेड़ना चाहता है, एक लड़की को छेड़ना चाहता है। तो कौन सी लड़की को छेड़ेगा? क्या वो लड़की को छेड़ेगा जो इस्लामी लिबास पहनी है, हिजाब, कामिल जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ चेहरा और हाथ दिखे हुए, या वो छेड़ेगा जो औरत आधे कपड़े पहनी हुए हैं, कपड़े फॉर एग्जाम्पल मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स, नकाब सिर्फ वाली को घुटने तक? छेड़ेगा। कौन सी लड़की को छेड़ेगा? नकाब वाली को। जाहिर सी बात है वो ये लफंगा उस लड़की को छेड़ेगा जो सही कपड़े नहीं पहनी है, जो वेस्टर्न कपड़े पहनी है, सुभान अल्लाह, जो छोटे कपड़े पहनी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरतुल अहज़ाब, सूरह कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। O Prophet, tell your wives and your daughters and the believing women that when they go abroad to put on the cloak, so that they shall be recognized and it will prevent them from being molested. तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जब औरत बाहर जाती है तो वो क्लोक पहनना चाहिए, वो जिल्बाब पहनना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि हम देखते हैं हमारे माशरे में क्या बहुत से औरत जब बाहर जाते हैं तो वो हिजाब, वो जिल्बाब नहीं पहनते हैं, जिसे अबाया कहते हैं, जिसे बुरका कहते हैं। बहुत ज़रूरी है ये पहनना औरत के लिए, और ये हिजाब में आता है। बहुत से लोग, बहुत से औरत अफसोस की बात यह है क्या सोचते हैं क्या सिर्फ सर ढाकने से हिजाब हो जाता है। ये कंप्लीट हिजाब यही नहीं है, ये पूरा हिजाब नहीं है। पूरा हिजाब है क्या आप लूज कपड़े पहने, और जब आप बाहर घर से निकलते हैं तो आप जिल्बाब, आप एक आउटर गारमेंट, आप बुरखा पहनिए। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में अफसोस की बात यह है कि बहुत से हमारे बहनें सही हिजाब नहीं कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है क्या आप हिजाब करिए कुरान और सही हदीस के मुतालिक। जब आप बाहर निकलते हैं तो जिल्बाब पहनिए, अबाया पहनिए, ये बुरका पहनिए, जो बहुत ज़रूरी है। सुभान अल्लाह। तो अगर आप इस्लाम को फॉलो करेंगे मुआशरे में, तो मुआशरे में अमन होगा और क्राइम रेट गिर जाएगा। Islam, besides teaching good, it shows you a practical way how to achieve that state of goodness. Islam सिर्फ ये नहीं कहता है कि अच्छे अमाल करो और बुराई मत करो, लेकिन मुआशरे में आपको एक सल्यूशन दिखाता है किस तरीके से आप इस्लाम को नाफिज कर सकते हैं, किस तरीके से आप क्राइम रेट को कम कर सकते हैं अगर आप इस्लाम के तालीम को फॉलो करेंगे। अगर आप इस्लाम को फॉलो करेंगे तो माशरे में जो क्राइम है, जो चोरी है, जो बलात्कारी है, ये सब बहुत कम हो जाएंगे। और हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं क्या बलात्कार, चोरी बहुत बढ़ गई है।